Okay, guys, so we are learning about graph of functions and graphical solutions. So what you have to do in this second topic is try to graph the function and also find the solutions of the question. Okay, for example, number one, first slide, reciprocal equation. What is reciprocal equation? Reciprocal equation is 1 over something or a over x. So this is not okay, the equal sign is quite move. So I have y equals a over x. A can be anything, it's not only one, but we know that the curve will be like this. So when, for example, y equals 1 over x, okay? So if x equals 1, what is y? Y is 1 over 1, right? 1. If x equals 2, y equals half. If x equals 3, y equals 1/3. If x equals 4, y equals 1/4 or 1 over 4. So we know that the curve will be about like this. Okay, if x equals 1, y equals 1. If x equals 2, y equals half, right? There you go. This is the point. This is 1, 1, 1, half. If I have x equals half, how about that? X equals half, y equals 1 over 2. So it's called 2, or you can make it simple, 1 times 2 over 1. Just find the reciprocal function. So if x equals half, y equals 2. So you know that the graph will be not a straight line. It's not a straight line at all. It's like this. If I get, I put the x smaller at a point, smaller, near to 0, 1 over 0 is undefined, right? So y equals, if x is 0, yeah? If x is 0, y equals infinite. So it's going up and never reach 0 for the y, right? Never reach the y axis, I mean. And the other way around, if I increase the value of x, so 1 over 1 million, for example, x, if I increase the value of x, 1 over 1 million, it will be 0.0000 something, right? 001. Okay, so it is getting smaller if I increase, the y is getting smaller if I increase the x. So do you remember what is this? This is the inverse proportion. Remember, direct proportion and inverse proportion on secondary too. And this only for the positive one. You have to consider also the negative. This will be also like this. And it is a reflection of y equals negative x. So this is -1, this is -1. And it follows the same rule in this case. Okay, so this is a reciprocal function. They won't change the formula. I will give you, they won't change the graph, I mean. For example, here. Wait, udah ada di sini. So if I have y equals 1 over x, the graph will be like this as we saw just now, right here. It's the same. How about if I have y equals 2 over x? What happened? See, the pattern is the same, right? The pattern is equal. Patternnya sama. But what is the difference? The difference is the point. This point. Why? Because 2 over 2 and 1. Because 2 over 2, if x is 2, y equals 1. Simple ya. Kalau you taruh x-nya 2, y-nya 1. See, di sinilah. Sorry, ini nggak bakal ketemu. Ini. Nah, 2,1, right? If x is 2, y equals 1. If x is -2, 2 over -2, -1. See? Now, the question is, I have a over x, the common formula, a over x. So if a equals 1, yang tadi ya, if a equals 2, yang tadi agak jauh kan sih, if I increase the value of a, it will further from 0, 0, further from the origin. But next question, how about if a is negative? If a is negative, dia langsung berubah nih, lihat ya. Kalau 0 nggak mungkin kan, y equals 0. Y equals 0 over anything, y equals 0, ya udah straight line begini. Tapi perhatiin ini ada yang merah nih, straight line. Tapi kalau negatif, terbalik. See? Why it is switch from the positive? Because -1 over positive jadi negatif, right? If x equals 1, coba yuk pikir ya. Kalau di sini if x equals 1, jadi y equals
-1 over x. So if x equals 1, the y will be -1 over 1, ya -1. If x equals 2, y-nya jadi -12, right? So if x equals 1, y-nya -1. Ya, ini. If x equals 2, salah ya tadi. Oh, sini. If x equals 1, salah terbalik tadi. Wait, mau hapus dulu. Sorry. If x equals 1, the y will be -1, right? If x equals 2, the y will be -12. See, ini kan -12. Okay, and so on and so on. It will be the same as if you decrease the value of a, it will further also from 0. Ya, jadi further from 0. Kalau makin kecil makin. Jadi jangan lihat dia makin gede atau makin kecil ya, because it is start from 0. If it is away from 0, right, more further from 0, the graph also, or the curve also further from the origin. Yang ini juga sama kan, further from 0, further from origin. You can see the apa namanya nih, animation-nya ada. Coba lihat ya. Oke. Enak ya lihatnya, jadi lebih simple perhatiinnya. Kalau positif dia quadrant 1 and quadrant 3, right? So this is first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Ingat ya quadrant itu apa? Kalau dia positif A-nya, dia quadrant 1 sama quadrant 3. First quadrant and third quadrant. If the A is negative, this second quadrant and fourth quadrant. I think that's the simple thing that I can explain. Wait, now go to the next. There you go. For example, using a scale 1 cm, represent 1 unit on the x-axis, draw the graph y equals 6 over x from -5 to 5. Oh, enak nih. Jadi nggak usah semua ya. Yuk coba dikasihnya simple aja from -5 to 5. Yuk suruh masukin aja. So, y equals 6 over -5, 6 over -4, 6 over -3. Ya inilah, taruhnya di sini ya. 6 over -5, -1 over 2, 1.2 I mean. Terus sampai sini udah dapat. Nah, how can you do this? I give you the idea. Sebenarnya harusnya udah bisa nih. I offer you Excel, right? Jadi formulanya x-nya berapa, y-nya berapa. Gitu ya guys. X-nya kan berarti from -5 to 5. Artinya -5, -4. Yuk kalau udah begini, ada yang simple nih guys. Yuk tinggal drag aja ke bawah. Dia automatically naik. Ya. Itu strategi. I think you know it. You knew it already. Y equals 6 over x. So equals, put the equals means equation. Functions, right? See, ada fx-nya. 6 over, atau divide, ini 5. Right? And then you drag down also, you nggak usah tulis semua rumusnya sama. Nah, ini yang 0 artinya nggak bisa. Unlimited kan, 6 over 0. Ini mathematical error. Excel nggak bisa baca. Jadi ini undefined. Oke, so go back to its. Nah, makanya nggak ada 0 kan. Dia adanya 0.5. Oke, yuk taruh lagi -0.5. Dia maunya details. Oke, jadi nggak cuma -5, 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Dia maunya di sini. Oke, no problem. This is the solutions. And find the value of y when x equals 1.4. Oh ya udah taruhin aja. So yang number 1 simple, y equals 6 over 1.4. Calculator 6 divided by 1.4. Jawabannya jelek. Saya tulisnya 30 over 7 aja. Ini times 5 times 5. Atau you mau jadiin desimal boleh lah. 4.285714286 bla bla bla. Nggak usah dipikirin. Ya, yang penting you tahu di sini nilainya about 4.29. Okay. Usually, IGCSE question asking you for 2 decimal place, either 2 decimal place or 3 significant figures. Depend on the question. In this case, we don't have the rules. You have to round into 2 DP or 3 SF. So I just use 3 SF. And then 3 SF and 2 DP ini sama aja. Now, the value of the value of y when y, ini salah soalnya. The value of x when y equals -8. So y equals 6 over x. You put the y as -8 equals 6 over x, and you do the basic algebra over 1 aja biar gampang. So 6 equals -8x. Do the cross multiplication. Ingat ya, ini kayaknya guru-guru yang sebelumnya harusnya udah ajarin.
Okay, your previous teacher udah dari sec 1, maybe sec 2. So, this. Negative 8x equals 6 or 6 equals negative 8x. So, you can get the value of x. 6 over negative 8-nya yang you pindahin. Negative 8. So, the answer will be negative 3 over 4. Kalau negatif di bawah sama di atas, no big deal ya. Nggak ada urusan. Sama aja. Okay? So, you put 6 over negative 8, atau negative 8 over 6, atau even you taruh di tengah, no problem. Right? Ini sama aja. Ini namanya equal. Oke? Next. Udah dapat ya jawabannya? Nah, hapus dulu. Grafnya begini. Ya. Nah, kalau you nggak mau pakai tadi hitung-hitungan, tadi kan hitung nih, hitungnya 6 over x. Dia pakai graf, pendekatan graf. Ya udah, sama aja. Ya. If x 1.4 ya kira-kira di sini 4.5. Tadi jawabannya berapa tuh? Ada kan 4 point something ya, 4 point bla 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 gitu. 6 divided by 1.4. 4.28. Dia dapatnya 4.5. Berarti ini jawabannya masih not accurate, but still near. Gitu ya. Soalnya kan y equals 6 over x. Ya, x itu taruh 1.4, jawabannya harusnya 4.3 lah harusnya. Nah, ini kan grafnya juga nggak terlalu bagus ya. Kalau you coba lihat di graf yang saya bikin ya, 6 over x. Di mana tadi? Desmos. Masih jalan dari tadi. Nggak capek deh. 6 over x. Kita coba lihat ya. Kalau tadi x-nya berapa? 1,4 ya? 1.4 ya? Right? Bentar. Ya, 1.4 ya. When x is 1.4, where is the decimal sign? 1.4. Sih, 4.286 harusnya. Dia jawabannya not accurate. Tapi nggak apa-apa, dia masih dibenerin kok. Dia biasanya ada range-nya ya, not accurate. It's supposed to be 4.2 something. From the graph, when x equals negative 8, lah mana nih negative 8-nya? Nggak ada. Dia soalnya mintanya apa? Oh, when x equals negative 8 taruhnya. Ya udah, yuk taruh lah, tinggal masukin ke graph. Mungkin when y equals negative 8 kali ya. Right? In my opinion ini juga salah. When y equals negative 8, x-nya berapa? Coba ya, when y equals negative 8, kita lihat lagi di curve yang tadi kita bikin. When y equals negative 8. Di sini ya, when y equals negative 8, negative 0.75. Ya, sama ya tadi ya kita udah jawab. So, ya dia jawabannya 0.8 tuh. Nggak apa-apa, deket-deket kan sih. Jadi it's no problem. Kita pakainya ini namanya estimation. You estimate the position, not by mathematical. Ya, nggak pakai hitung-hitungan. Kalau tadi yang awalnya sini kan tadi pakai hitung-hitungan. Kalau pakai graf juga bisa. So kalau ditanya, Frans, kalau gitu kita harus punya graph paper dong. I advise you to use graph paper. But if you want to do in a plain paper atau kertas kosong HVS gitu, you have to make sure that the 90 degree is 90 degree. Kalau yang graph paper kan udah ada garis lurusnya ya, yang straight and horizontal, vertical. So no problem kalau you mau pakai. Tapi I encourage you to have a graph paper, or at least if you don't have graph paper, if you have printer, you download aja udah. Ya, download aja, print, dapat fotokopi. Kalau you nggak mau print banyak, you print fotokopi beberapa. So many ways to find a graph paper. You don't have to buy yang kayak gini, yang beli-beli, yang biasa yang kita beli waktu itu ya. Okay. Now, practice now one. Using a scale 1 cm to represent 1 unit for both axes. So, maksudnya apa sih nih 1 cm represent 1 unit? Ya, 1 cm itu jadi 1-nya dia. For both axes, so x and y. So, the ratio will be 1 by 1. Gitu aja. Draw the graph y equals 3 over x, start from negative 5 until 5. Ini udah dijawabin, guys. Zero kenapa nggak pernah ada sih? Because zero is always producing the value of y as infinite or undefined or mathematical error. Kalau yang tadi divisionnya di 10, di zero ya, over zero dia no answer. Jadi dia tetap nggak ada. Jadi dianggap unlimited. Jadi begini, udah selesai. Tapi ingat, if x equals 3, y equals 1. Bedanya di sini doang. If x equals 3, y equals 1, terus garis begini. Okay, that's all what you need to know. Udah dapat? Beres ya. Draw the graph. Next. Find the value of y when x equals 2.5 and the value of x when y equals 1.2. Coba kita lihat di sini ya.
the value of y when x equals 2.5. X-nya, ingat ya, ini x, ini y. Nah, kadang-kadang you suka errornya di situ, 2.5-nya malah di sini. Itu totally wrong. Be very, very careful. If x equals 2.5, I will use the blue color. 2.5, kira-kira ya, I nggak punya penggaris di sini. And here. So, it is about, ya kira-kira 1.1 gitu. Ya udah, dapat lah ya. Y equals 1.1. Ya. Bisa range-nya banyak nggak? Bisa ada yang dapat 1.2? Bisa dapat 1.05 misalnya gitu. Bisa aja, bisa banget. And again, this is about to see the graph, not to calculate. Kalau you calculate bisa. Gampang aja kan. Gini aja selesai sebenarnya. 3 divided by 2.5. Coba ya hitung ya. Kalau mau. Coba 1.2, Deng. Ya 1.1 masih oke. Soalnya kita pakai graphical method. Jadi nggak harus pas, nggak harus benar-benar exact gitu. Now, number 2, find the value of x when y equals 1.2. 1.2 di sini, ya sama dong ya. Kira-kira aja di sini lah ya, 2.5 juga. Ini sama ya, bolak-balik kan sama. Oke, now, find the solution of y equals x plus 1. Find the solution of y equals x plus 1. Nah, how do you do this? Ini kita harus lihat pelan-pelan. So you have to find y equals x plus 1. So I will give, I don't want to draw here, soalnya ribet amat kalau gambarnya di sini. 3/x ya, pakai Desmos aja. Y equals 3/x. Nah, ini sih jawabannya. Terus ada satu lagi, guys. Dilihat ya. Dia mintanya apa tadi? Y equals x plus 1. Taruh. Mana tadi Desmos? Nah, ini. Ini bikin baru. Y equals x plus 1. So, you lihat. Kalau udah ketemu dua ini, what you can do? Find the point of intersection. Here. And here. Right? And this. Saya mau tambahin note-nya dulu ya. Ini. So, I will annotate. So, to find the simultaneous nonlinear equation, this is nonlinear because over x. This is the simultaneous nonlinear equation. What you need to do, this is the step. Provide the graph. 2 graphs or more. It may be more. It may be 3 or 4. Second, find the intersection point. What is intersections? Potongannya. Dia ada 2, ya udah 2. Bisa 1 nggak? Bisa banget. Ya. So, the value is, if x equals 1.303, the y will be 2.303. Or, x negative 2.303, the y is negative 1.303. This or that. And this is the answer. Okay. Now, copy. Yang mau nanya, saya copyin dulu. Print screen. Terus kalau cara manualnya gimana, Sir? Cara apa, sorry? Kayak manualnya ini kan pakai F kan? I see. Manualnya gimana? Oke, kita coba ya. Jawabannya sama nih. Ini kan about berapa ini ya? Aduh, ayo udah bisa. 30303. Ya, kira-kira 1/3 lah ya. 1.303. Nanti kita calculator aja. Cara manual, good question. Jocelyn. Saya mau kirim ke WA dulu. Bentar. Ini tadi udah print screen belum? Bentar ya, bentar. Print screen. Wait. Bentar. Print screen. Aduh, berantakan banget. Bentar, stop share dulu. Ininya banyak, ampun. By the way, Joel ke ini loh. Ke IPK ya. Oke, next. Udah. Kalau cara manual, gimana cara manual? Good question. Saya mau ngapain tadi? Oh, share screen lagi. Nih. So, kan kita punya y equals 3/x. And then, y equals x plus 1. Right?
Jadinya y equals y. Right? Ingat ya yang ini ya, cara-cara substitution. 3 over x equals x plus 1. Terus ini U kali x, biar jadi linear and quadratic. 3 equals x square plus x. Terus 0 equals, right, x square plus x minus 3. And you have to use solving. Kalau di factorize nggak bakal bisa, soalnya fraction tadi kan jawabannya juga decimals kan. Pakai formula aja, minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. Jadi yang plus jawabannya nanti saya masukin ke calculator aja. Untuk sec 2 yang dulu ya, di sec 2 saya udah pernah ajarin cara curangnya pakai calculator ya. So a-nya 1, b-nya 1, right? Bentar. A-nya 1, b-nya 1, c-nya negative 3. So the first answer of x will be, ambil yang positif, 1.302775. Ya, 303 tadi ya, dia pakai rounding, bener. X1. And then X2 is, kalau you pakai cara yang negatifnya, you ambil yang negatif. Sebenarnya negatif positif sama aja sih. Negatif 2.303. Ini di rounding aja. After you get this, you have to find the value of y. Y-nya mana? Yaudah, you either mau plus 1 atau over x sama aja. Oke, either yang pertama atau yang kedua. But in my opinion, you taruh yang pertama, kedua lah udah paling gampang daripada you 3 over ini jelek banget. Ini kan plus 1, ya udah langsung 2.303. Kalau you masukin ke sini juga sama jawabannya, pasti sama. Ya, ini negative 1.303. Oke, Jocelyn, do you understand? Yes, sir. Oke, good. Jadi caranya gitu ya, pakai metodenya yang, oh my goodness, harusnya kirim tadi. Udah nggak usah dikontrol sih. Pakai metode yang tadi ya, 3 over x equals x plus 1, y1 equals y2, and then 3 equals x squared plus x, 0 equals x squared plus x minus 3, and with the formula minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a, sorry, I ngebut, you dapatnya x1-nya berapa, x2-nya berapa, ini kalkulatornya bentar, saya nyalain dulu. 1.303 or negative 2.303. Ya, or 2.3 negative 2.3 boleh juga. And then the y will be, ya, you just pick either one. You can pick this or this, become 2.303 or negative 1.303. Oke, print screen lagi. Oke, dah. Next, kita coba lihat lagi. Saya clear lagi. Gradient of a tangent. Nah, kalau gradient itu apa? So what is a gradient? Gradient is of tangent. What is gradient of tangent? Lupa tadi, ulang lagi. The tangent is the line that is touching the curve. Jadi at a point di sini pasti tangentnya begini, guys. Gak mungkin yang lain. Ini coba lihat ya. Misalnya ada curve-nya begini. Saya mau cari tangent di sini, ya. So di sini berapa tangent 1, for example? Ini tangent 2, biar lebih variatif aja ya. Ini tangent 3. Oke, Kevin nanya kenapa? Tadi untuk yang X1 sama Y1 salah satunya aja kan, Sir? Enggak, dua-duanya. Jadi we have two answers. Oh. Ya. Kan dua jawaban. Kan quadratic equation providing two answers, right? Oh. Oke. Thank you, Sir. Oke, good. Good question anyway. Bisa dua jawaban ya, it can be more than one answer. So sekarang saya mau nanya nih, tangent yang di tangent tuh berapa? Di mana garisnya? Bukan berapa ya, garisnya mana ini? Yuk pastiin dia harus kena. Ya, ini kayak kurang pas ya. Ini bisa ya kira-kira begini. Dia nggak boleh kena graf yang lain. Nggak boleh gini nih. Nah, ini bukan tangent tuh. Even ini juga bukan tangent tuh, guys. Ya, meskipun ini cut. Dia maunya touch. Kena ya. Ini bukan touch, ini namanya cut. Oke. Nah, kita mau cari yang pas, yang bener-bener kena gitu. Ya, agak jelek. Taruh sini. Oke, bener dong, bisa ya. Dia nggak kepotong yang lain kan. Kalau you extend ini, dia bakal ya cuman kena di satu poin gitu. So this is the tangent 2. Oke. Saya malas ganti jadi drawing tools. Oke, tangent 3. How to draw tangent 3?
yang di sini, ya ini straight line biasa. Yang penting dia nggak boleh kena, nggak boleh begini nih guys. Tuh, kalau you lihat begini ya, udah motong kan, udah cut the curve. So make sure that you know the idea. Touch a curve. Ini, oke? Okay? And T1 ya di sini touch a curve. Ya, you gambar harus rapi-rapinya ya. There you go. This is touching the curve, right? So you have to make sure that your drawing is specific. Drawing, you draw with ruler, by ruler, with the help of ruler. Oke, okay. Ini curve-nya juga kan bikin jelek banget nih. Ini apaan nih you kayak gini. Oke, okay. Yang penting you tahu logiknya, and it will be quite simple. Sekarang kita coba lihat teksnya. How to find gradient? Ya udah, yuk gambar tangentnya dulu. Nah, misalnya gini ya, ini grafnya ya. Find the gradient at the point 7,10. 7,10. Oh, ini 7,10 pas di sini kali ya. Right? Pas di sini 7,10. So, you bikin pelan-pelan pakai penggaris. Yang mana yang touch? Begini kan? Bener gak? Ini kayak agak cut ya. You lihat gambarnya, wah aduh jelek banget. Agak OCD orangnya. Jadi ya gini lah tuh. You lihat langsung kena semua kan? Kok kena semua? Kena di only one point. This. Coba kita lihat jawabannya. Ya, nggak ada. Ya udah ini jawaban. Sih. Jadi how do you calculate the gradient? Ingat nggak formula of gradient? You harus ingat, nggak boleh lupa nih. This is the lifetime formula. Gradient is aja salah. Y1, Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So this will be the formula of gradient. So you have to pick the point. Mana? Ini kan 7,10, right? Kalau you di luar, misalnya ya ditanya ya, at 8,2, udah nggak make sense. Kenapa? 8,2 mah di sini. Dia tangent apaan? Nggak ada tangentnya kan, gitu. Ya kalau 7,10 masih ada kira-kira di sini, right? 7. Nggak lurus. Oke, so 7,10, and you have to find another point. Another point yang paling enak apa? Oh ini, 4,8, right? Oke. Ya udah, formula gradient. Ya taruh aja ini, x1, y1, x2, y2. Boleh terbalik nggak? Boleh. Tapi jangan diputer-puter gitu ya. Kalau you mau x1, y2, x1, y1. Yes? Itu X1 sama Y1-nya kita bisa terserah apa aja. Nah, terserah. Good question. You bisa ambil di sini juga. Tapi ini kan yang paling enak, bener nggak? Yang paling, oke, paling kelihatan gitu sih. Poinnya pas jelas. You mau ambil di sini boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Ya. Tapi jadi agak susah dilihat. Kenapa? Ini 2, berapa coba? 7, is it 7? No, it's less than 7, right? Kalau you lihat perhatiin. Tapi ya lu mau 7 juga nggak apa-apa ya. Yang penting kan dia estimation. Ingat ya, estimate itu bukan real answer. Nggak harus specific answer. Later on, you will learn to find the specific tangent. Kalau ini nggak, ini baru curve-nya doang. Oke, so ambil yang gampang Anto, yang ini aja ya. Oke, good question Anto. You boleh ambil di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Even di tengah-tengah yang nggak jelas pun juga boleh. But find the simplest one. I pick this as the simplest one. 4,8. Ya, jadi ini taruhnya x1-nya di sini aja deh. Ya boleh ya, terserah. X2, Y2. Udah, the gradient of tangent yang warna merah ya. Gradient is 10 subtract 8 over 7 subtract 4. So 4 over 3 or 1.33333 atau 1.3 dash gitu. Ya, sama aja. This will be the answer. Print screen, kirim lagi. Oke, lanjut. Ini masih share yang screen ya. Sip. Lanjut lagi ke sini. Nah, ini juga sama 10,12. Bener ya 10,12, pasti dia ada di sini. Wait, apaan? Oh, ada yang pencet titik ya? Enggak ya? Oh, I enable annotation. Sekarang giliran kalian ya. Your turn. I will clear all the residue. Kayaknya PowerPoint-nya ada yang ini deh. Ada titik yang kayak nggak penting, bentar ya. Oh iya, ambil.
Oke, coba. Ayo tunjuk ya. Siapa ya yang mau coba? Darren, yang nggak ada di depan laptop. Darren, where are you? Kan hilang. Ya udah, coba yang lain. Siapa ya? Patrice, can you please do it for me? For us, the gradient at the point 10,12. Patrice, coba workings-nya juga dikasih lihat ya. Oke, I am enabling your annotation. Ini Darren kemana ya? Coba Patrice langsung. Sir, Coba. Yes, saya mau ke toilet ya. boleh. Ya, Patrice. Boleh annotate ya, ini udah di-enable kan? Kalau nggak bisa, ya tolong kasih tahu aja. Find the gradient at the point 10,12. Hello, Patrice, are you there? Patrice, coba unmute dong. Mau dengar suara you, kedengeran nggak? Halo. Di sini kan? 12 kurang 10 12 kurang 10. dibagi 10 kurang 7. Oke, berarti dapat poinnya kayaknya 10,7 kan? Iya, 10,7 ya. 7,10. Oh iya benar, Richie ambil dari sini poinnya. Good. Nah, di sini agak bawah ya. Kalau you perhatiin, Richie ini udah bener. Oke. Kita gambar dulu aja si siapanya nih, si line-nya. Kan gradientnya begini, nggak kena. Ya, dia kira-kira bener ya, 7/10 ya, kira-kira lah about here. Ya. Oke, good. Sama ya caranya ya. You bisa agak miring nggak? Bisa banget. Soalnya tergantung seberapa your ketelitian. And if you ask my accuracy, I'm not so accurate. Ya, bukan orang yang accurate banget. Jadi kalau you mau lebih panjang lagi, lebih enak nih guys. Gini aja deh. Ya, Ricci tadi dapatnya segini, no problem, bener, nggak salah. Jawabnya berapa nih? 2/3. Kalau ayah ambilnya di sini sih langsung. Karena langsung 0,4 kan. Udah pasti jelas. Ini 10,12. So, ini 0,4. You bisa masukin 12 minus 4, right? Over 10 minus 0. Jawabannya 8/10. 0,8. Agak beda, ini 0,67, right? Tapi kan deket, right? Jadi nggak apa-apa sih. Tapi kalau you lihat yang Richie punya, dia di sini nih, 10,7, right? 7,10. Ya masih agak jauh ya, 7,10 kan di sini. Dia harusnya agak bawah dikit, 7,8 point something or 9 point something. Ya, jadi nggak apa-apa sama. Yang penting you tahu caranya gitu ya. Oke, next. Reciprocal equation yang tadi. So, complete the table. 20 over x plus x. Sekarang ada embel-embelnya nih. Ada plus x-nya. Kalau question one begini, biasanya you nggak boleh kalkulator. 5. Oh, ya udah masukin. Fx or y equals 20 over 5 plus 5. Ya udah gampang kan. Ini tinggal ganti x by 5, substitute. 9. Terus yang 8 gimana yang 8 nih? Sama, f8 equals 20 over 8 plus 8. Aduh, angkanya jelek. 20 divided by 8 plus 8. 10.5. Angkanya bagus nih.
10.5, 10.5. Udah selesai ya kan? Beres 10.5 and 9. Bener ya, nggak salah. With the formula boleh. Terus on the grid, okay, from -10 until 1.6 and 1.6 until 10. Ya udah di sini aja. Dia 0 pasti nggak limit kan, unlimited, right? Ya jadi gambarnya ikutin aja. Jadi gambarnya gimana? Yuk tinggal kalau bingung plotting aja guys. -10, 12. -10, 12 kan ada di sini. -10 and -12. Right? And so on. You plot gini dapat grafnya. Okay, from -10. Kenapa 1.6 sih? Kenapa nggak 0? Again ya, 0 nggak mungkin ketemu. Dia pasti unlimited. Oke, and 1.6 x 10. Oh ya sudah, beres. Fx equals 11. Nah, sekarang kalau ditanya fx equals 11, what does it means? Ini kan sama kayak y kan? Benar nggak? Fx equals 11 is y equals 11. Fx equals 11 means y equals 11. And then, you tinggal tarik garis y equals 11, grafnya yang mana? Yang di sini nih, guys. Oke. Gambar yang serapi-rapinya deh. Yuk. Dah. Ini y equals 11. Right. Kira-kira ya, ini sebenarnya nggak 11 nih, 11 ke atas dikit, tapi ya udahlah. For the sake of gampang, enggak deh, ini enggak OCD soalnya. Ini pencet 11 di sini. Baik, dapat deh. Oke, y equals 11 ini. Y equals 11. So, how do you find the value of x? Ya, lu lihat aja tinggal yang namanya find the solutions. You pakainya intersection point. Di sini sama di sini. Berapa ya jawabannya? Ini kan 0 to 4, berarti ini 3 ya. Berarti 2.2 for example. Kira-kira 2.3, 2.2 apa aja. Or one more. Ini kan belum 9 ya. Tapi dia hampir 9, 8.9 for example. 8.7 or 8.9. Coba kita lihat jawabannya ya guys. So let's see the question, the answer. I mean. Ya nggak ada jawaban sih. Tapi ini caranya ya. 2.3 and 8.7. Kalau you dapatnya 2.2 boleh nggak? Boleh. Jadi no problem. Ingat ya, ini cuman estimation. Depend on the graph and the drawing. Kalau you pakai yang Desmos tadi, saya kasih lihat. Itu jauh lebih gampang guys. Tadi berapa sih? X over 20 over x plus x ya. Oke. Di sini kan sama ya, jawabannya mirip-mirip. Terus yang kedua y equals 11. Dah, langsung ketahuan di sini. 2.3 sih, sama satu lagi 8.7. Tapi yang tadi kita jawab mirip ya. Wishley, any question? Kalau ulangan boleh pakai Desmos nggak, Sir? Kalau ulangan boleh pakai Desmos nggak ya? Oke, pertanyaan susah banget itu. Boleh, ya. Tapi nanti di info ya, nanti di info. Tapi so far kalau ngajar sih boleh-boleh aja. Soalnya kan, yuk kalau bikin begini berantakan, ya nggak sih? You plotting -10, -12, you taruh di bawah gitu. Ya sementara ini boleh ya, sementara ini boleh. Oke. Sir, kalau manual kerjanya gimana, Sir? Nah kalau manual yang kayak tadi ya bilang kan 10, 12. Ya, kita gambar ya, coba. Kita bikin kan gambar aja. Nah ini sama ini gitu ya. Terus you pick satu, -10, -12. Ini ya you tau lah yang maksudnya. Ini -2, -4. Bikinnya begini aja biar lebih enak lihatnya. -10, -12. -2, 4, 6, 8, 10, 12. Di sini. Right? Yang pertama nih baru yang pertama. -8, -10.5, -8, ini kan -2, -4, -6, -8, -10, -12. Terus yang kedua -8, 10.5. You ngerti kan maksudnya Dennis? Ngerti. Ini. Nanti lihat lagi kita abisin aja ya nanggung soalnya. -5 ada di 2. Oh, 6 loh ini. My goodness. Ya udah salah semua ini. Man. Nah, -10 sama -12. Salah tadi kepotong duanya. -10 sama -12.
negative 8 sama negative 10.5, kira-kira di sini. Terus negative 5, negative 9, negative 5 and negative 9, bulat di sini. Terus negative 2 and negative 12. Wah, turun ya. Oke. Berarti gambarnya dia begini. Terus negative 1.6 ya, kira-kira di sini dia agak 14 lah. 14-nya dia di sini lah gitu. Oke, ini curve pertama yang hancur banget gambarnya. Curve kedua gimana? Sama. You lihat, cermin kan, kayak mirroring aja kan. If 1.6, dia bakal begini ntar. Ada di atas. Ya. I think Dennis got it, and everyone got it. Oke, bisa ya. Nanti kita tinggal dibikin. Udah, itu namanya plotting. Jawabnya begini, ntar kalau udah yang paling bener punya, yang paling bagus. Udah, yang tadi fx equals 11, dan sekarang yang k is a prime number that has no solutions. K has no solution. Jadi cari yang y yang nggak ada solutionnya. Gampang sih guys. Yang nggak ada solution y-nya. Y-nya bakal bolong di mana? Bolong di sini guys. Ya kan? Nggak ada y-nya kan? Soalnya dia curve-nya begini sama begini doang. So, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Dia mintanya apa? Prime number. Prime number. Means you harus benar-benar mikir. Prime itu nggak mungkin negatif. Prime pasti positif. Start from 2. Prime itu kan tuh, ingat ya, secondary one numbers. Prime 2, 4 enggak, 3 iya, ya kan, 5 iya, nggak ada kan, dan dia nggak bakal motong, no solutions. Terus 7 ada, 9, nah 9 kena nggak? Ini pertanyaan. 9 bukan prime, ya udah ini aja jawabannya. Jadi y equals 7, ini y equals 5, y equals 3, y equals 2. Right? Jadi ada 4 jawaban. 2, 3, 5, 7. That's the value of k, the possible values of k. So it might be more than more than one answers. Ya. Next. Ini Darren udah ada belum? Darren? Halo Darren. Oke, hilang beneran. Dari 11:35. Next, kita lanjut. Sir, Yes. kalau yang Dennis? tadi I jawab 8 boleh nggak? Yang ini, di. Iya. Nggak boleh. It is not a prime number. Right? Oh, oke. Prime number itu kan start from 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13, and so on. Oke. Jadi 8 nggak boleh. Kalau 8 itu bener no solution sih ya, yang dia bilang. Nggak ada solution tetap kan. Tapi dia bukan prime, kan ada di kuncinya sama clue-nya, prime number. Ini, Sir, yes, Anto. lebih dari itu juga bisa. Lebih dari apa? Lebih dari 7? Lebih dari 7. Bisa, kalau dia ada prime number yang masih belum kena ininya nih, guys. Oh, oke. Habis 7 kan langsung lompat 11 kan, bener nggak? 11 has solutions, ini jawabannya. Gitu. Jadi kalau jawabannya di negatif, bisa nggak, Sir? Nggak bisa, soalnya yang namanya prime itu pasti positif. Ya, prime itu pasti positive number. Kalau misalnya even bisa, even itu bisa, even juga start from 0 tuh. Kalau udah negatif ini namanya udah integer. Negative integer. Jadi harus mikir ini ya, yang namanya prime, even, sama odd, sama square number, sama whole number, atau counting number. Ini pasti mulainya dari 0 ke atas. 0 and above. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau square, ingat ya, 0, 1, 4, 9, 16, ya kan, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square. Kalau prime, 2, 3, 5, 7, 11, 13, bla bla bla. Even 2, 0, 2, 4, 6 sama pakai formula 2n. Kalau odd, 1, 3, 5, formula 2n plus 1. Ya. 2n kan n-nya kalau 0 berarti jadi 1, right? N-nya kalau 1, 2 plus 1. N-nya kalau 0 jadi 1, N-nya kalau 1 jadinya 3, ya gitulah. Kalau counting number, start from 1 until n and so on. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini yang full. Oke. Jadi nggak boleh ya kalau negatif ya. Negatif soalnya bukan di prime. Prime itu nggak ada negatif. Now, the equation fx equals x square can be written as, ini mah kayaknya gampang deh. X square can be written as x cube plus
px square plus q. Ini sebenarnya r gitu ya. So show that p plus p equals 1. Ini kayak soalnya ngaco. Bentar ya. Saya nggak ngerti maksudnya. X square. Bentar. Yang itu kita cuekin dulu deh. Karena saya nggak tahu ini soalnya hubungannya apa. Kayak no correlation at all. Ini kita skip aja. Oke. So, kita selesai sampai sini topiknya. Saya udah kirimin ya. Jadi hari ini no homework, nggak ada homework. Yang penting yuk tahu dulu cara gambar. Pertama, saya mau kirimin dulu ya. Apa mau dicatetin dulu. Latihannya gimana? Nggak ada homework, belum ada ya. Belum ada dulu homeworknya. Oh, saya buka sketchbook. What you have to focus sekarang topiknya ada di sini guys. Kalau unit 2 ya, you harus belajar tentang ini graph ya. Sir. Yes. Berarti minggu depan Senin ini nggak termasuk post-test ya? Enggak dong, post-test unit 1 aja. Jadi hari Jumat kita next 2 days kita belajar apa? Review yang unit 1 transformation dulu. Oke. Nggak masuk kok nanti. Ini kita baru belajar reciprocal functions. Yang kedua, tangent. Right? Tangent itu tangent line. What is tangent line? That is touch the curve. Okay, at certain point gitu ya. At certain point. Now after reciprocal itu yang y equals a over x atau fx gitu ya, sama a over x. Terus kita punya rules-nya tadi ya. Rules-nya gimana kalau dia further from 0? So it is further a also, greater a, atau if a is further from 0 berarti dia bisa negatif banget, bisa positif banget. If a is further from 0, so the curve also further from 0. And the curve will be, yang tadi, kalau reciprocal function, kalau a-nya negatif, kalau a-nya positif dia begini, right? Ini a positif, kalau a-nya negatif dia di tempat lain, kayak another dimension, another quadrant. Oke, ini pemisahnya, bedanya. And then next, what is tangent line? Jadi tangent line kasih warna biru deh. So tangent line, misalnya begini. So what is the tangent at a certain this point? Ya, so kita bikin garis. Nah ini enak nih pakai ini, lebih kebiasa. Gitu. Ya, terus calculate the gradient. How do you calculate the gradient? The gradient of tangent MT ya, tulisannya M tangent. You tinggal pick 2 points, right? Pick 2 points. Kalau tadi yang Anton nanya, kalau di tempat lain boleh nggak? Boleh. Yang pasti ini udah harus di-occupy satu, yang udah pasti kena sini. You mau ambil di sini, mau ambil di sini, anywhere. Ya, yang penting dia ada di garis itu. Formula of n, y2 minus y1 over x2 minus x1. That's all. Oke, ini saya kirimin. Buat ibunya understanding. Udah. So, kita sampai jam berapa nih? Stop record.